सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वजदान साउंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दी पहचान है और वजदान साउंड दे पेज तू ए प्रोग्राम इंशाअल्लाह आर वर्ल्ड ते सुनिया जाएगा। अल्लाह करीम इन्हां दे कारोबार च मजीद बरकतां ता फरमाए। बहुत आला काम करदे ने। मदीना पाक दे हवाले नाल अब्दुल रहमान भाई ने मैनू हुक्म कीता है ओदे मैं 2-3 अशार पढ़ना और उस तो बाद एक कलाम बड़ा खूबसूरत मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम है। 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 खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। ये पैगाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम है। गुलाम है ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम है ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम है ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए। हमेशा पंच तनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम है। और खूबसूरत महफिल का सदका अल्लाह करे ऐसा हो जाए। बड़ा खूबसूरत शेर है, समात फरमाओ। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम है। जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम है। जनाब
زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام ہے میرا قدا میرا منگتا میرا غلام ہے خدا کرے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام ہے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام ہے میرا قدا میرا منگتا میرا غلام ہے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام ہے سبحان اللہ جنہ زور ہے لے کے کو سبحان اللہ میں کیونکہ میلاد الحمدللہ روزانہ پڑھ رہے ہیں جڑا ماحول بنے ہیں مدینہ پاک دی یاد بالکل آخر تے میں ایک کلام پڑھ رہے ہیں مینوں سندے رہندے تسی مہمان آئے نے انشاءاللہ ٹائم دینا ہے نا مدینہ پاک دے حوالے نال 3 تو 4 اشعار میں جلدی نہ پیش کرنا تیرے روزے تے آواں میں سارے کہنا دل کبے تے تیرے روزے تے آواں میں ہاں میں تیرے روزے تے آواں میں مدینے میں نو صد سوڑیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے میں نو صد سوڑیا تیرے صدقے جاواں میں مدینے میں نو صد سوڑیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے میں نو صد سوڑیا پہنچ جاواں جے تیرے دوارے شاہ سبز گنبد دے وے تھا نظارے شاہ سبز گنبد دے وے تھا نظارے شاہ پہنچ جاواں جے تیرے دوارے شاہ سبز گنبد دے وے تھا نظارے شاہ مانا ٹھنڈیاں چھاواں میں مانا ٹھنڈیاں چھاواں میں مدینے میں نو صد سوڑیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے سانو سوڑیا اور جدے پلے کچھ نہیں بڑا خوبصورت شعر ہے ترلا کر لے حضور کرم فرماؤ شیر سماعت فرماؤ خام کی کرام کول شے کوئی نہیں ویچن دے لئی
پر دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی کی کرا کول شے کوئی نیویچن دے لئی دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی ترسدا مرنا چاہواں میں ترسدا مرنا چاہواں میں مدینے میں نو صد سونیا تیرے روزے تے آوا میں مدینے میں نو صد سونیا اور نوری دین نے چاڑو جتھے دل برا ملد دردہ دے دارو جتھے دل برا ملد دردہ دے دارو جتھے دل برا اوتھے پاواں شفاواں میں ہاں میں اوتھے پاواں شفاواں میں مدینے سانو صد سونیا اور مقطع سماعت فرماؤ حاضری دا آخری شعر خام اوتھے پاواں شفاواں میں مدینے میں نو صد سونیا مدنی ماہی سجن دیا سن زاریاں بیت مدتا گئیاں آیاں نئی واریاں بیت مدتا گئیاں آیاں نئی واریاں یا کہ عرضاں سناواں میں یا کہ عرضاں سناواں میں مدینے میں نو صد سونیا